त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को मद्रासा शिक्षक के महत्व पर एक चर्चा बैठक का आयोजन किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से स्थानीय मुक्तधारा सभागार में आयोजित परिचर्चा में बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर भवतोष साहा, पूर्व वाइस चांसलर अरुणोदय साहा, डॉक्टर मानिक साहा सहित कई अन्य उपस्थित थे। SPQEM प्रोजेक्ट इस बात पर काम कर रहा है कि मद्रासा शिक्षक के माध्यम से मुस्लिम छात्रों को कैसे बेहतर बनाया जा सके। সকল সমস্ত সম্মানিত অতিথিদের সামনে থেকে এগিয়ে এসে প্রদীপ প্রজ্বলনে অংশগ্রহণ করুন এবং আমাদের আপনারা দেখছেন আমাদের সকল সম্মানিত অতিথিরা তাদেরকে সংবর্ধিত করছেন। ঠিক তারপর ইরা জাহান চৌধুরী আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের সমস্ত অতিথিদের। একবার করোনাটি নন্দিত হোক আমাদের এই প্রেক্ষাগৃহ। অ্যাসোসিয়েশন তিনি একটি অন্য অনুষ্ঠানে জড়িয়ে থাকা আর কিছুক্ষণ পর এসে আমাদের সাথে এখানে সম্মিলিত হবে। রয়েছেন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন মহোদয়, রয়েছেন ডক্টর ভবতোষ সাহা মহোদয়, রয়েছেন শ্রী দুলা।